इंडियन फ्लैग इंडियन फ्लैग और আমি যদি বলি যে আপনি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগকে যদি চুম্মা করতে চান বা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগকে চুম্মা করতে চান মানে যাকে আপনি ভালোবাসেন তাহলে আপনার आंसर কি হবে आपको दो फोटो दिखाता हूँ आप देखिए ये फोटो किस चीज़ के है ठीक है ये फोटो किस चीज़ का है ये देखिए इंडिया पाकिस्तान ओके अच्छा বাংলাতে বলি হ্যাঁ যদি পাকিস্তানি পতাকাকে চুম্মা দিতে হয় বা ভারতের পতাকাকে চুম্মা দিতে হয় বা আপনি ভারতকে পছন্দ করেন বা পাকিস্তানকে তাহলে আপনার आंसर কি হবে व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपनी खैरियत हाल चाल नीचे कमेंट्स में जरूर से बता दिया करिए, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो है एक्टिव बैठे हुए हैं और हमें देख रहे हैं और बिल्कुल फिट फाट हैं। सो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है जी बांग्लादेशी पीपल लाइक किस इंडियन फ्लैग ऑन पाकिस्तानी फ्लैग। आखिर जो बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेशी पीपल्स किस को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस झंडे को दिखाने के बाद किस को जल्दी गैस कर पाते हैं या किस से अपनी नफरत का इजहार करते हैं, किस से भाईचारे का इजहार करते हैं। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक पाकिस्तानी है जो कि पिछले दिनों पाकिस्तान वापस आए हुए थे, आज से तकरीबन 3-4 माह पहले पाकिस्तान वापस आए हुए थे बांग्लादेश से और फिर अगेन बांग्लादेश के अंदर गए हैं। वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, छोटा सा एक वीडियो बनाया गया, उसके ऊपर आज रिएक्शन देंगे और रिएक्शन देने के साथ साथ जानेंगे कि आखिर जो बांग्लादेशी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जी वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं, मजीद जानते हैं और देखते हैं इनके वीडियो के अंदर आखिर हमें क्या कुछ जानने को मिलता है और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि जब एक किसी एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाया जाता है कोई इस तरह का, जब किसी कंट्री के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में मालूमात ली जाती है लोगों से, उसके अंदर हमें बहुत सा नॉलेज जानने को मिलता है या फिर लोगों की कॉमन सेंस का पता लगता है। तो चलिए आज कुछ इस तरह का वीडियो देखते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने से पहले अगर आपने अब तक मानो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का तमाम मजीद कंटेंट आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए जी वीडियो प्ले करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ से करते हैं अपना वीडियो प्ले 3 2 1 अस्सलाम वालेकुम ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কি উর্দুতে কথা বলতে পারবেন না বাংলা বলেন पूछ रहे हैं कि उर्दू बोल सकते हैं, बांग्ला वो कहते हैं যদি बांग्ला। আমি বলি দুই একটা বুঝবো হয়তো ওকে আচ্ছা আমি বাংলাতেই বলি বলেন এটা কিসের ছবি আপনি এটা তো একটা ফ্ল্যাগ পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ ওকে पाकिस्तानी flag। এটা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ এটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ আর আমি যদি বলি যে আপনি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগকে যদি চুম্মা করতে চান বা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগকে পাকিস্তানি চুম্মা flag को করতে চান kiss মানে करोगे যাকে या আপনি Indian को ভালোবাসেন करोगे? তাহলে আপনার आंसर কি হবে কোন দেশকে স্পোর্ট করব এটা তো আমি পাকিস্তানকে করব পাকিস্তানকে पाकिस्तान को করবেন करेंगे, ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কি पाकिस्तान को উর্দুতে बहुत কথা लाइक বলতে करते পারেন हैं बांग्लादेशी। একটু একটু ओके मैं आपको दो फोटो दिखाता हूँ आप देखिए ये फोटो किस चीज़ के है ठीक है ये फोटो किस चीज़ का है ये देखिए ইন্ডিয়া ओके और ये পাকিস্তান ओके अच्छा বাংলাতে বলি হ্যাঁ যদি পাকিস্তানি পতাকাকে চুম্মা দিতে হয় বা ভারতের পতাকাকে চুম্মা দিতে হয় বা আপনি ভারতকে পছন্দ করেন বা পাকিস্তানকে তাহলে किसको আপনার पसंद answer करते हैं, কি? भारत को या इंडिया। पाकिस्तान? इंडिया के? इंडिया को ওটা करते কারণ हैं কি? और कहते हैं कि चुम्मा কারণ किसको হচ্ছে देंगे, किस পাকিস্তানের किसको এরা करेंगे? আমাদের পূর্বকালীন শত্রু আর ইন্ডিয়া আজীবন আমাদের সাথে বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক করে এর জন্য कहते हैं कि मानी जो पाकिस्तान इंडिया के उसने लाइक हमारी और मदद कोनो वगैरह की है, बट मानी पाकिस्तान ने कोनो हमारे वे पुरखों को नहीं जो बड़े मानी। थे उनको वहाँ से পাকিস্তান भगा दिया। আমাদের পূর্বকালীন শত্রু, ওরা আমাদের ভালো চায় না এবং আমাদের দেশের অনেককে নিরহকে पाकिस्तान হত্যা हमारे করছে ওরা शत्रु এর देश है, জন্য इनके एक এর জন্য दुश्मन देश আর है, ইন্ডিয়া ये হচ্ছে कहा আমাদের जा रहा है। সহযোগিতা করছে। তো অবশ্যই আমরা যারা সহযোগিতা করে তাদেরই তো আমরা বন্ধুপূর্ণ দেশ হিসাবে মেনে নিব। আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কি উর্দুতে কথা বলতে পারবেন উর্দু না হিন্দিতে বলা যায়। उर्दू हिंदी सेम सेम ओके उर्दू नहीं बोल सकते, ये हिंदी किस बोल। चीज़ का फोटो है आपको पता है इंडिया ओके और ये पाकिस्तान अच्छा मैं अगर आपको बोलूँ कि किसी एक फ्लैग को ठीक है ये इंडिया का है और वो पाकिस्तान का इसको अगर किस करना है तो आपको या आप किसी को लाइक करते हैं तो कौन से फ्लैग को लाइक करेंगे एक्चुअली मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान की कंट्री को जी जी like करते हैं यस और इंडिया को करने का कोई वजह है कि उसको मैं लाइक नहीं करता हाँ लाइक नहीं करने का कोई बात नहीं लेकिन एक्चुअली इंडिया इज़ ए हिंदुस्तानी कंट्री एंड वी आर मुस्लिम। দেখুন ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আপনাকে দুইটা পতাকা দেখাবো আপনি দেখেন এটা কোন দেশের পতাকা ঠিক আছে এটা কোন দেশের পাকিস্তান और और এটা ইন্ডিয়া এটা ইন্ডিয়া আর যদি আমি বলি যে ইন্ডিয়ার পতাকাকে চুম্মা দিতে হয় বাংলাতে বলে না চুম্মা দিতে হয় কিস করতে হয় বা পাকিস্তানি পতাকাকে করতে হয় তাহলে আপনি কোন পতাকাকে করবেন নো আইডিয়া নো ইন্ডিয়া আই লাইক পাকিস্তান। পাকিস্তানকে ওটা কোনো কারণ হ্যাঁ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, তো আমরা মুসলিম,
ঠিক আছে। আর ইন্ডিয়া যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, আমাদের অনেক সাহায্য করছে যাতে যুদ্ধের সময়, এটা বলা যায়। কিন্তু বর্তমানে যে वही लगभग जो পরিস্থিতি ঠিক पहला আছে ওই অনুযায়ী ইন্ডিয়ার कंटेस्टेंट था उसके वाला ही মানে जवाब मिले লাইক করার सुनने को কোনো मिल কারণ रहा है দেখি না। মানে कि পাকিস্তানকে সাপোর্ট हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान एक में। আচ্ছা हिंदू আপনার কি कंट्री और মনে হয় पाकिस्तान বাংলাদেশি मुस्लिम মানুষ কত পার্সেন্ট পাকিস্তানি মানে কান্ট্রিকে বা পাকিস্তানি দেশকে মানুষকে লাইক করে সাপোর্ট করে 99%। 99 আমিও এটাই মনে করি, support करते हैं, কিন্তু पाकिस्तान को love কিছু करते কিছু हैं। লোক আছে যারা মনে করে और যে 99% मुस्लिम ही तकरीबन আমরা कह रखे हैं পাকিস্তানি यहाँ पे, जो মানুষকে দেখতে अभी পারি तक না। नजर में है এটা আপনার बांग्लादेश ক্ষেত্রে में। এটা যারা হিন্দু ধর্মী যত মানুষ আছে ঠিক আছে তারা ভাববে যে মানে ইন্ডিয়া সাপোর্ট করবে, কারণ ওখানে হিন্দু বেশি। বেশি এই কারণে। মুসলিম হয়ে থাকে যদি সবকিছু পরিস্থিতি সবকিছু বুঝলে তো পাকিস্তানি সাপোর্ট করবে। অনেক ধন্যবাদ। सलाम। अच्छा ये देखिए कौन सी कंट्री का ये फ्लैग है इंडिया का, और ये पाकिस्तान का। और अगर इन दोनों में से किसी एक को किस करना हो तो किसको करेंगे आप? मैंने ফার্স্ট যদি আপনি বলেন যে আমি কোন দেশকে সাপোর্ট করব তাহলে আমি অলওয়েজ পাকিস্তান সাপোর্ট করি, কেননা আমি নিজে একজন মুসলিম আর মুসলমান হিসাবে মুসলিম কান্ট্রিকে সাপোর্ট করা আমার অলওয়েজ রাইট আছে, Okay. যে কারণে আমি সবসময় পাকিস্তানকে সাপোর্ট করি। ঠিক আছে। और इंडिया के सपोर्ट করার কোনো কারণ? না, ইন্ডিয়াও ভালো একটা দেশ, আমি ইন্ডিয়া দেশকে খারাপ বলবো তা না, ইন্ডিয়াও ভালো, বাট এটা আমি খারাপ সবসময় नहीं মনে बोलते, করি मैं যে इंडिया को যেটা আমি इंडिया যদি भी যেহেতু अच्छा है। মুসলিম, আপনি যাকে সাপোর্ট করেন ওটা আপনার But मैं আমি मुस्लिम যেহেতু country को মুসলিম support करता हूँ, সবসময় আমি पाकिस्तान সাপোর্ট एक করি একজন मुस्लिम মুসলমান country है। দেশ, আর পাকিস্তান একটা মুসলিম কান্ট্রি হিসাবে আমি অলওয়েজ সবসময় এটা সাপোর্ট করি। কিন্তু অন্য কোনো দেশের সাথে যদি ইন্ডিয়ার সাথে খেলা হয় তো ওই সময় ইন্ডিয়া সাপোর্ট করি, কিন্তু ইন্ডিয়ার পাকিস্তান যখন খেলা হয় সবসময় আমি পাকিস্তানের সাপোর্টে থাকি পাকিস্তানকে, ও, সবসময়। okay, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। এটা কি কিসের পতাকা আপনি এটা বলতে- পাকিস্তানি পতাকা, ওকে, আর এটা এটা ইন্ডিয়ান পতাকা। ওকে, আমি যদি আপনাকে বলি যে এক পতাকাকে কিস করতে হয় তাহলে আপনি কাকে করবেন, পাকিস্তানি পতাকাকে নাকি ইন্ডিয়ান পতাকা? আসলে মূলত কি ভাই, আপনার দুইটা দেশই আমাদের বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত। আসলে ওরকমভাবে আমি কোনো সাপোর্ট টানবো না, কারণ দুইটা দেশই আমাদের নিজস্ব দেশই ছিল। একটা দেশ, তিনটা দেশ মিলে একটা দেশ ছিল, সেক্ষেত্রে আমি কোনো পার্সোনালি কারো সাপোর্ট টানবো না, কিন্তু আমি সব দেশকে রেসপেক্ট করি, সেই অনুযায়ী আপনার এই দুইটা দেশই वो আমার कह মধ্যে रहे हैं कि मैं तमाम जितने সেক্ষেত্রে भी আমি ममालिक পার্সোনালি हैं কাউকে उनकी choose করবো रिस्पेक्ट না। करता हूँ और मैं মানে इस चीज़ এখন को ज़्यादा अहमियत যেভাবে नहीं देता कि খেলা मैं চলতেছে, क्या बताऊँ कि किस चीज़ को পাকিস্তান मैं, ইন্ডিয়ার क्योंकि মধ্যে मेरी খেলা नज़र में চলতেছে, हर ঠিক ममालिक আছে? एक बराबर তো है। সে মানে আপনি এক টিমকে এখন সাপোর্ট করবেন। টিম, আমি যদি খেলার কথা বলেন তাহলে বিশেষ মূলত আমার ফেভারিট প্লেয়ার বিরাট কোহলি। ঠিক আছে, বাবর আজম ফেভারিট, ঠিক আছে, ফার্স্ট ফেভারিট হলো বিরাট কোহলি। আমি নিজেও ক্রিকেট খেলি, সেই ক্ষেত্রে আমার ফেভারিট প্লেয়ার হিসেবে ফার্স্ট আমি চয়েস করি হলো বিরাট কোহলিকে। সেই ক্ষেত্রে আমি ইন্ডিয়াকে ফার্স্টে মানে খেলা ইন্ডিয়ান দিতে চাই। টিমকে support করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। ও, শুধু বিরাট কোহলির জন্য? জি জি। ও, ওকে, হ্যাঁ, পাকিস্তানের একটা বিষয় কি, পাকিস্তানে আমি শুনছি মেয়েরা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে, অনেক কিউট হয়। বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ছেলেরাই মনে হয় পাকিস্তানি মেয়েদের খুব পছন্দ করে। আসলে আমি তো ইউটিউব ভিডিও দেখি মোটামুটি, আপনার চ্যানেলের সাথে মনে হয় আমার সাবস্ক্রাইবার আছে, সেক্ষেত্রে দেখা হয় ভিডিও মাঝে মাঝে দেখি, তো বাংলাদেশ নিয়ে অনেক ভিডিও করেন, যাক ভালো। ওকে, ধন্যবাদ। ওকে ভাইয়া। অনেক जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर हमें ये सुनने को मिला कि आखिर जब बांग्लादेशियों के सामने दो फ्लैग लाए जाते हैं, एक पाकिस्तान का और दूसरा फ्लैग लाया जाता है जब इंडिया का, तो बांग्लादेशी आखिर किस को पसंद करते हैं, किस कंट्री को पसंद करते हैं, किस कंट्री के फ्लैग को किस करना चाहेंगे या फिर कौन सी कंट्री को सपोर्ट करना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों का यही जवाब था बीच में कि जो पाकिस्तान है हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी के फ्लैग को किस करेंगे। और पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है, एक मुसलमानों का मुल्क है, इस वजह से हम पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम ममालिक की लिस्ट के अंदर आता है, मुस्लिम मुल्क है बांग्लादेश भी, इस वजह से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना कि इंडिया को। और बीच में एक बंदा ऐसा था, एक शख्स ऐसा था जो कि कहता था कि मैं ज़्यादा इंडिया की तरफ सपोर्ट करूंगा, इंडिया को ही चाहूँगा। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ को पसंद करते हैं, ना कि अपनी कंट्री को, बल्कि अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, बट इतना नहीं कि जितना दूसरे किसी कंट्री को पसंद करते हैं। बीच में दो लोग ऐसे थे जिसने एक ने कहा कि विराट कोहली को सपोर्ट करेगा, विराट कोहली की टीम मुझे पसंद है, बट जो सपोर्ट है वो मैं पाकिस्तान को करूँगा या फिर दूसरे ममालिक हैं उनको करूँगा। और मेरी नज़र के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनकी कोई ऊंच नीच की वैल्यू नहीं है, बल्कि सबकी एक बराबर वैल्यू है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप कौन सी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री को पसंद करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।